नमस्कार. आयच्या हेडोनात तुमकां सगळ्याक येवकार. आज आमचे बरोबर असे गेस्ट आसात. तांकां इलेक्शना उपरांत तर आयकुपाची उमळशीक आसतलीच, पण फाटल्या सप्तकाक जे मेजर इश्यूज जालेत ते आनी फाटल्या सप्तकाक आमचे जे हिडोन जालेत ते त्या सगळ्या दृश्टींतल्यान तांचे विचार जाणून घेवपाची उमळशीक म्हाकाय आसा. ते फातोर्डेचे आमदार, गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष आनी जांची भाशणां ह्या इलेक्शनात भरपूर गाजली ते विजयबाब सरदेसाय. वेलकम. हांव सगळ्यांत पयलीं सुरवात करता ते ह्या आठवड्यातल्या इश्यूंचेर की कंपनी गोंयच्या भायर वचून एडवर्टिजमेंट दिवन भायल्यान लोक हाडपाक सोदतात. आय विल स्टार्ट विथ अ व्हेरी दिस थिंग की भायल्यान लोक कितें हाडपाक सोदतात, आमचें कितें चुकता काय कितें, हाजे वयल्यान सुरवात करया. एक अशें आसूंक शकता की लोक हाडपाची आयडिया जो मनीस डिसिजन घेता हो भायलो आसता आनी ताका दिसता की आपलो गांव गोंयान रिलोकेट करचो. हाजे पयलीं दोडामार्ग म्हणटा तो तालुको हो गोंयान हाडून विलीन करचो असो एक प्रपोजल आशिल्लो विशाल गोमंतकाचो. ना विशाल गोमंतक फक्त दोडामार्ग. मुख्यमंत्री जेन्ना जालो हो मुख्यमंत्री जालो तेन्ना ते गोंय व्हरून महाराष्ट्रान विलिनीकरण करपाचें विसरले. म्हणजे महाराष्ट्राचो पार्ट जो गोंयाक लागीं आहा मोपा एअरपोर्टा खातीर तो हाडून गोंयान तेंकोवचो असो एक विचार आशिल्लो. सो ताजेर मागीर इट्स नॉट इजी टू हॅपन, पुणून इट वॉज कन्सिडर्ड. चीफ मिनिस्टरान पसून ते कन्सिडर केल्लें ना न्ही. सो तशे भशेन म्हाका दिसता हें इट इज एक्सटेंशन ऑफ द सेम थॉट की जो मनीस रिक्रुटमेंट करता तो जर भायलो आसा ताका जर दिसता की बाबा आपले सगळो गांव, आपले शेजारी, आपले सोयरे हाडून ताका गोंयकार करुया, ही खाज आसूंक शकता. आनी ही खाज रॉंग म्हणून कशी कळटा, आमी ऑब्जेक्ट केली म्हणून रॉंग एक जालें. तो म्हणटा मुखेलमंत्र्याच्या रिक्वेस्टान, कंपनी म्हणटा मुखेलमंत्र्याच्या रिक्वेस्टान आमी हो एडवर्टिजमेंट कॅन्सल करतात. हाजो अर्थ कितें की मुख्यमंत्री बी एग्रीज विथ वॉट वी आर सीइंग. ताजे फुडें मुख्यमंत्र्यान वचून कितें म्हणलां की आपूण कायदो पसून बदलपाक तयार आसा, पूण गोंयकार भुरग्यांक गोंयांत नोकऱ्यो मेळूंक जाय. सो आय वेलकम दी स्टेटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर. एक की तो मानता की जें हांवें बील हाडलां की रिजर्वेशन गोंयकारांक करचें इन द प्रायवेट सेक्टर, हाका एक हो मुद्दो आनी हो विशय सिरियसली कन्सिडर करूंक जाय. आतां ओपोजिशनान मूव केल्लें बील पास आमचे डेमोक्रेसीन जायना, पूण मनोहर पर्रीकार मुखेलमंत्री आशिल्लो तेन्ना एक आमी असो एक कन्सेप्ट आशिल्लो हातून असेंब्लीन की तूं तें बील विथड्रॉ कर, हांव तें बील हाडटा विथ सर्टन एडिशन. गव्हर्नमेंट एग्रीज विथ युअर बील, गव्हर्नमेंट एग्रीज बट द ट्रेजरी ब्रांच मूव्स इट. Treasury Bank moves it with some more additions or subtractions or whatever it is. Yes. So I think this is the way forward. तुवें आतां सुरवात केली कशी की आठवडो गेलो तातूंत अशें जालें तशें जालें, आमी इलेक्शन जालें तातूंत अशें जालें तशें जालें, जें गेलें तें गेलें. आतां आमी फुडें चिंतूंक जाय. वी शूड थिंक फॉरवर्ड. एक मुद्दो म्हाका कित्याक दिसता, एक खूब फावटी आमी जेन्ना ह्या कंपन्या कडेन उलयतात तांचो एक सदांच हें आसता की गोंयकार भुरगे आर नॉट रेडी टू गो थ्रू द रिगर्स ऑफ वॉट देयर जॉब एंटेल्स. ही गजाल खरी न्ही की आमी बी तुगेले खूब फावटी आमकां ही शिफ्ट परवडना, आमकां इतली तास काम करपा नाका, ह्यो गजाली आमच्योय जाता न्ही. म्हाका तातूंत दोन वस्तू दिसता. एक की स्किलिंग, अपस्किलिंग हेचें सगळे मुखेलमंत्री उलयता. हें स्किलिंग आमी करूंकूच जाय आमच्या लोकांक नोकऱ्यो दिवपाक. आतां आमचे लोक जी सॅलरी ते दितात मल्टीनॅशनल कंपनीज, ही सॅलरी ना म्हणटात आमचे लोक. हें मानूंक हांव कसोच तयार ना. फाल्यां म्हाका जर काम दिलें हांव फुकट करपाक तयार आहा की ह्यो कंपनीनी आमकां सांगचें पयलीं वो असेंब्लीक दिवचें लिस्ट की ह्यो आमच्यो वेकन्सीज जावपाच्यो आहा, तुमी असेंब्ली वायज क्वॉलिफायड मनीस रिक्रुटमेंट करा. नाजाल्यार तांणी नोकऱ्यो दिवपाचो जो मेला केल्लो ताजो अर्थ कितें जालो? इतले ओगीच लोकांक पिशे करपाक केल्लें तें. तुमचे कडेन डेटा ना. आमी जेन्ना विचारतात एम्प्लॉयमेंट लायले ते कोण, ते खंयचे, ते म्हणटा गव्हर्मेंट सेज वी हॅव नो डेटा. सरकार आसा कित्याक? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज तुमची कित्याक आहा? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ना, सरकार ना, डायरेक्ट तुमी मुख्यमंत्री आनी मॅनेजमेंटाचो कॉन्टॅक्ट आहा. दीस इज नॉट द वे थिंग्स रन. देर हॅज टू बी अ सिस्टम टू इट. सिस्टम इज दॅट हे तुज्यो नोकऱ्यो ओपन अप जावपाच्यो आसा. हांगा भुरगे बाबा कितले तयार आहा? ओके, एक भशेन की गोंयकार मातसो सुशेगाद, हांव तें नाकारना, आसूंक शकता, पुणून गोंयकाराक जरी नोकरी मेळटा म्हणून कळत ना. हांव एक लोकप्रतिनिधी म्हणून सांगता, लोकप्रतिनिधी म्हणून म्हाका नोकरी खंयची गोंयान अवेलेबल आहा हें म्हाका कळपाक जाय. म्हज्या मतदारसंघान हांव एक स्पेशल एफर्ट करून
ते भुरग्यांक जागयता आनी म्हाका दिसता की भुरग्यांक ती सॅलरी दर मेळटा. आतां सॅलरी कट करून भायल्या काडटा ताका जर तूं स्वेटशॉप भशेन वापरता चायनान जे करता then it is unfair. then it's unfair. Yeah, then that agreed. they may be doing also. You cannot rule that out. तर हातूंतली एक कंपनी तर गोंयकार आसा, So that is तुमची what शेजाराची आहा. that is what makes me feel bad की अशे कंपनी आनी येदे व्हडले प्रतिश्ठीत आमचे फॅमिलींतले लोक तांचेर अटॅक करप हें म्हाका मनांतल्यान बरें दिसूंक ना. द फॅक्ट इज दॅट बोईसर इज नॉट फातोर्डा. बोईसर इज बोईसर. मडगांवचो मनीस कारो फातोर्डा येवंक शकतालो, बोईसरचो पावलो. सो हाजे खातीर नॅचरली वी हॅड टू ऑब्जेक्ट एंड आय थिंक दे ऑल्सो एक्सेप्टेड की ताणें केल्ली ती चूक. आनी आतां जेन्ना तांचो एडवर्टिजमेंट हांगा येतलो तेन्ना वील ऑल्सो मेक एन अटेम्प्ट टू सी दॅट आवर गूड पीपल डिजर्विंग पीपल कॅन गेट जॉब्स. तुमकां राजकारण्याक दोश दिवचो दिसना. हांव फक्त सत्ताधारी राजकारणी किंवा विरोधी न्ही, राजकारणी इन जनरल म्हणटा. कांय लोकांनी आमदारांनी आपूण सरकारी नोकरी दिता ह्या वाक्याचेर आपली पॉलिटिकल करियर्स केली. तुम्ही आज जेन्ना प्रचाराक वतात तेन्ना जेन्ना जॉब दिता म्हणटात, म्हाका दिसना की एकूय आमदार लोकांक सांगता की आपूण प्रायव्हेट सेक्टरा भितर जॉब दिता म्हणून. जॉब दिता हाजो अर्थ आपूण सरकारी जॉब दिता. आतां कसो दिता ही वेगळी गजाल. राजकारणी जबाबदार न्ही हाजे खातीर. 100%. आनी हांवें आतां 3 इलेक्शनां जिखल्या. हांव जेन्ना पयलेंदा उबो रावलो इंडिपेंडंट म्हणून तेन्ना 100% हांव रुलींग पार्टीन वतलो म्हणून शक्यताच नाशिल्ली, कित्याक रुलींग पार्टीचो कॅन्डिडेट म्हज्या अगेन्स्ट जाल्लो. म्हळ्यार जी रुलींग पार्टी जावपाची आशिल्ली तेन्ना ती हवाच तशी आशिल्ली की पर्रीकार मुखेलमंत्री जाता म्हणून. सो हांवें नोकऱ्यो दिता म्हणून केन्नाच सांगूं ना पयल्या इलेक्शनाक. ताजे मागीर जेन्ना जालें तेन्ना आमी नवी आमची पार्टी घेवन गेले. आमी सरकार घडयतले म्हणून उबेच राविल्ले 4 कडेन. सो सरकारान खंयचो घडटा आमचे कडेन. सो वी हॅड गॉन टू बिकम द ओपोजिशन इन अ वे. सो आय कूड नेवर प्रॉमीस जॉब्स. I only said that land losers, wherever government projects have come in my constituency, I'll fight for them. की तांकां नोकऱ्यो मेळूंक जाय, being land losers, because they have sacrificed for it. आनी ताजे खातीर हांवें आवाज केला असेंब्लीन आनी टू सम एक्सटेंट आय इवन सक्सिडेड इन गिविंग देम जॉब्स. बट नोकऱ्यो दिता अनफेअर पद्दतीन आनी म्हज्याच मतदारसंघान हांव सगळ्यो दितलो आनी बसी थंयच्यान वतल्यो दुसऱ्या मतदारसंघांनी. हें सामकी रॉंग प्रॅक्टीस. आनी ही आमी कशी. पण जेन्ना राजकारणी सांगतात की आपूण दिता, तुमचे सांगपाचो होरू हेच आसता की आपूण गव्हर्नमेंट जॉब दिता. गव्हर्नमेंट जॉब म्हणटकच तेंच जाता. ताजेर एक दुसरे भशेन तूं विचार कर की प्रायव्हेट नोकऱ्यो जेन्ना तुका मेळना, गोंयकारांक गोंयांत प्रायव्हेट नोकऱ्यो मेळना तेन्ना गव्हर्नमेंट नोकऱ्यांचेर प्रेशर वाडटा. एक नोकरेक 5,000 लोक फुडें येतात, ते मागीर कोणाक लाच दितात. हें सगळें हें तूं परतें चिंत. हें जें तूं उलयता ताजें एक्झॅक्ट ओपोजीट कॉरोलरी हांव सांगता तुका की गव्हर्नमेंट नोकऱ्यो कमी आसा, प्रायव्हेट नोकऱ्यो चड आसा. प्रायव्हेट नोकऱ्यो जर गोंयकाराक मेळना गोंयांत जाल्यार तो खंय वतलो? गव्हर्नमेंटाचेर. प्रायव्हेट नोकऱ्यो जर मेळ्ळ्यो जाल्यार गोंयकार ते काम करतलो इतलो विश्वास आसा तुमकां? 100%. पूण विथ द प्रॉपर सॅलरी. प्रॉपर पे. आतां प्रायव्हेट नोकऱ्यो म्हळ्यार कश्यो? हांव तूं एक फेरो स्टील एलॉयज, हांगा खूब स्टील एलॉयज आहा, थंय गोंयकार काम करचो ना. आनी थंय गोंयकार नॉट सुटेबल टू वर्क ऑल्सो, कित्याक आमची ह्युमीड क्लायमेट आनी वी डोंट हॅव द दीस टू वर्क इन अ फावंड्री. थंय आमी काम करूंकूच शकनात. ती जॉब हांव दितलो म्हणून हांव सांगना तुका. हांव तुका सांगता ती क्लरिकल जॉब्स. आतां मायक्रोबायोलॉजी गोंयांत MSc आहा, बायोटेक्नॉलॉजी गोंयांत MSc आहा, ते शिकतात आनी खंय वचप? ऑल दोज रिक्वायरमेंट्स वीच वी हॅव सीन दॅट डे आर कोर्सीस वीच आर देर विथ द गोवा युनिवर्सिटी. थंय तुमी शिकयतात तांकां आनी नोकऱ्यो जर आमच्या लोकांक मेळच्यो ना, तुझे खंय तरी एज्युकेशन सिस्टम चुकला. अरे कोर्सीस आर ऑफर्ड बाय गोवा युनिवर्सिटी. गोवा युनिवर्सिटी इज इन गोवा. Company is in Goa, but the job is given to somebody from out because the Goan doesn't want to work. Tell me one thing: when that person went and took that MSc course in biotechnology or microbiology, he or she did the education not to take job in Goa. अशें आसूंक शकता? So by figment of anybody's imagination, I am saying it is untrue that गोंयचो मनीस गोंयांत नोकरी करूंक सोदना. आसूंकूच शकना. जो MSc केल्या मायक्रोबायोलॉजीन वा बायोटेक्नॉलॉजीन ताका खबर आहा की आपल्याक कसली नोकरी आसतली, कितले पयशे मेळटले आनी खंय नोकरी. तुमी म्हणटात हातूंत भितर कंपन्यांचीच गुड्डल आसा. कंपनीचे गुड्डल आसा टू सम एक्सटेंट इंडिव्हिज्युअल मनीस, इंडिव्हिज्युअल पर्सन्स इन द कंपनी. कंपनी शुअर. ह्या इश्यूचेर आमी दुसरी इश्यूचेर या, कारण एम्प्लॉयमेंटाचेरच म्हाका दिसता हे इलेक्शनूय जालें एम्प्लॉयमेंटाच्या इश्यूचेर. बट इलेक्शनाच्या खाची कोनशांनी वचचे पयलीं हांवें लास्ट वीक हांगा दिगंबर बाब कामत हांचो इंटरव्यू केल्लो.
ताणी तुमचेर जनरली दिगंबर बाब तशे कोणाचेर फार बाण बी मारनात, पण म्हाका दिसता ह्या इलेक्शनाक तुमी तांकी चड सतायले काय ताणी तुमकां चड सतायले म्हाका खबर ना, पण हे बाण फार मारप सुरू जालें. सगळ्यांत पयली गजाल ताणें जी सांगली ते आयकून म्हाकाय मातशें अशें हें कच्च जालें की तुमी म्हणे की मडगांव स्क्रॅपयार्ड जाला. ताणें सांगलें की मडगांव ही दामबाबाचें स्थान, ताका जर कोण स्क्रॅपयार्ड म्हणटा ताका दामबाब पळोवन घेतलो. हाऊ डू यू रिस्पॉन्ड टू दॅट? दिगंबर कामत रातचो जेन्ना बीजेपीन गेलो आमच्या श्राद्ध म्हयन्यान येते कितें तें माळ म्हयन्यान, तेन्नाच्यान तो कितें उलोवंक लागला. ताका कितें तरी तो घुसपला. पयलीं ताणें सांगलें की देवा कडेन आपूण उलयलो म्हणून. मागीर ताणें एक नॅशनल मिडियाक सांगलें की आपल्यान प्रसाद घेतलो आनी प्रसाद आपल्याक असो जालो म्हणून. माळ म्हयन्यान प्रसाद जायना हें गोंयकारांक खबर आहा, त्या भायल्याक खबर नाशिल्लें तें. सो ताका पचलें. सो तो कितेंय उलोवंक लागला. ताजेंच एक्सटेंशन हें आतां तो फुडें उलयता की दामबाब पळोवन घेतलो म्हणून. ताजो व्हडलो एक सपोर्टर ताणें तुमकां इंटरव्यू दिवन सांगिल्लें आहा की फातोर्डा आनी मडगांव हेजें कंपॅरिजन ओल्ड दिल्ली आनी न्यू दिल्ली. मडगांव म्हणटा ती ओल्ड आनी फातोर्डा म्हणटा ती न्यू. हें ताजो सपोर्टर सारको बरो ताका तेंको दिवपी मनशान हें उलयल्लें आहा. हें म्हजें न्ही हें. सो दॅट इज वॉट मारगांव इज बिकम. मारगांव इज क्रम्बलिंग. तांच्यो मेन 3 बिल्डिंगो आहा त्यो पडपाचे लायनीर आसा. कोमुंदाद बिल्डींग हेल्थ पडपाची आहा, तुगेली ही हालता कामरां हालता. सो इट इज व्हेरी विजिबल की मडगांव स्क्रॅप अड्डे वाडल्या, झोपडपट्ट्यो वाडल्या. झोपडपट्ट्यांचेर दिगंबर कामतीन तुज्या इंटरव्यूआन सांगलें की तो सामको पॉप्युलर, ताका भुरगे पसून वळखता. फक्त दुसरे लोक इलेक्शना टायमार येता. दिगंबर सदां येता. सदां येवन तो झोपडपट्ट्यो कित्याक वचना? विकसीत भारत जर ताजे खातीर तूं जर गेल्लो बीजेपीन, ते लोक विकसीत कित्याक जायना? ताका तशेंच कित्याक दवरल्या? हें म्हाका दिसता उत्तर ताणें दिवंक जाय आनी ताका केन्ना तरी दामबाब हें उत्तर दिवंक जायतलो. पूण जेन्ना तो सांगता की देव आपल्या कडेन उलयता आनी आतां आमी नॅशनल लेवलाचेर आयकतात की आमी देव, आपूण देव, हें म्हाका दिसता खंय तरी हें राजकारण भलतेच लेवलाचेर पावलां. एक लोकांक दाखयतात, लोकांक ब्रेन वॉश करप देवाक हाडून फुडें, देवाक हाडून लोकांक भिवप. तो कोणाकूय भिवंक शकता, म्हाका भिवंक शकना. दामबाब पळयतलो म्हूण सांगून जो मनीस देवाक फटोवन गेला तो मनीस म्हाका देवाचें नांव सांगून भिवंक शकना. आनी कोणाकूय भिवय तूं, म्हाका भिवंक शकना. अनेक गजाल म्हणटा ते. विजय म्हणपा लागलो बीजेपीक गेलो तेन्ना आपणे काय म्हणपा लागलो, उलयलो ना आपूण, आपणे आपल्यालो मर्यादा सांबाळ्ळी. आपूण गेल्यार विजयाक इतली कित्याक दुखता? ते म्हाका हांव सरप्रायज जालो. तुवें ताका कसो करेक्ट केलो ना काय म्हणून. विजय बीजेपीन गेलो केन्ना? बीजेपी बरोबर गेलो. बरोबर आनी बीजेपीन गेलो हातून खूब डिफरन्स आहा. ते ताणें लोवू म्हणलां. ताका थोड्यो गोश्टी लोवू म्हणून त्यो घालपाच्यो आसता. तो बिळान जिस्तो उडयता तें हें ताणें सारकें घालें. कशें की बीजेपीन गेलो. हांव फर्स्ट ऑफ ऑल बीजेपीन वचूंक ना. हांवें म्हजी इंडिपेंडंट पार्टी आसा, वी टूक अ स्टँड. 2017 तो म्हाका विचारूंक शकनाशिल्लो कित्याक ताणें म्हजे अगेन्स्ट कॅन्डिडेट घाल्लो. ताजे काँग्रेस पार्टीचो कॅन्डिडेट म्हजे अगेन्स्ट आशिल्लो. सो ताका विचारपाचो दिले तो रायट कसलोच ना. ताका कसलोच हक्क नाशिल्लो म्हाका विचारपाक. आतां म्हाका विचारपाक ताजेर हक्क आहा कित्याक आमी ताजो प्री पोल एलाय. एकेपे गोवा फॉरवर्ड पार्टी आनी काँग्रेस वेर इन अलायन्स. आमी म्युनिसिपालिटीन अलायन्स आशिल्लें आमचें. आनी तो वचचे पयलीं 45 मिनटां पयलीं तो म्हज्या ऑफिसान आशिल्लो. आनी जंय ताणें सगळ्यांक उघडपणान सांगिल्लें 18 वर्सां हें आयकूंक येता म्हणून की आपूण बीजेपीन वता म्हणून, आपूण केन्नाच वचचो ना म्हणून. एक कावन्सिलराक ताणें सांगलें. हें इतलें सांगून तूं कॅट करता सगळ्या जगाक आनी आमी विचारल्यार तुका दुखता आनी आमी विचारप ना म्हणून सांगता. आनी विचारल्यार तूं सांगता की दामबाब पळयतलो. सो तूं कोणाकूय आनी कोणाक भिवय, आमी भिनात. आनी ताका कळटलें की लोकूय ताका भिनात. म्हज्या मनान इतले मडगांवचे लोक आयिल्ले आहा की तांकां वीट आयल्या हाजी. आनी ते म्हणटात कितें तरी एक पर्याय तयार करुया. हांव म्हणना पर्याय हांव म्हणून, हो पर्याय XYZ आमी डिसायड केला अशें म्हणना हांव. पूण तो जे भशेन फुडें वता तातूंत मडगांवाक फ्युचर ना हें मडगांवकारांक कळ्ळां. एक गजाल हांवें कन्सिस्टंटली पळयल्या फॉर वेरियस रिजन्स. तुमी मडगांव मेतेर तशें जायनाशिल्ले, ते फातोर्डा मेतेर जायनाशिल्ले. आतां कित्याक जातात आनी आतां हें कित्याक सुरवात जाली? कोण पयलो मेतेर जालो हें पयलीं चॅक कर. हांव ताजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन केन्ना भितर पडूंक ना. हांव जर पडलां जाल्यार ताच्या फायद्याक पडलां. हांवें एक रिंग रोड ताजो जो इतले वर्सां बंद आशिल्लो, हांव मंत्री आसतना त्या लोकांक हांवें हावजींग बोर्डान रिलोकेट केलें आनी तो रिंग रोड कंप्लीट केलो. खंयच क्रेडीट घेवंक गेलो ना हांव.
की हांवें केलें म्हणून, ऑल्दो आय वॉज इन द गव्हर्मेंट दॅट टायम. सो ताजे वाटेक हांव वचूना. तो जे आतां हे BJPन गेला आनी ताका इतलें हें ताणें पयलें मुखेलमंत्र्याक हाडलो, काम रामचें जालें म्हूण सांगलें, 15 जाणां बरोबर फोटो काडलो, दुसरी दिसा 10 मतां पडलीं. 10 मतां पडटकच हात वयर काडून मतदान करपाचो कायदो हाडलो. हो कित्याक हाडलो? कित्याक ताका ताजो ओन सपोर्ट कितें आहा तो ताका कळ्ळा की तो हालता म्हणून. आनी तो हें उगीच एक भायलें कायद्याचें मॅनिप्युलेशन करून हात वयर काडून वोट करूंक सोदतालो. आतां पयर जालें तेंच. पयर इलेक्शनाच्या दिसा तुजे लौकिकाक हांवें एक कॉमेंट दिलो की सगळ्यांक कळटलें म्हणून 4 तारखेक सगळ्यांक कळटलें, बाब दिगंबर कामतीकूय कळटलें म्हणून कितें तें, की ताजे भाजये किल्ल्यान कितलीं मतदान जातलें आनी कोणाक पडटलें तें. इतलेंच सांगलें हांवें खंयचें नांव घेवना, कांय घेवना. इमिजिएटली दिगंबरान मुखेलमंत्र्याक मोती दोंगरार व्हेलो. पयलीं सांग म्हाका, तूं इलेक्शनाच्या दिसा मुखेलमंत्री मोती दोंगरार वचून करता कितें? तूं कॅम्पेन करूंक आयला? तूं थंयच्यान साखळेच्यान मोती दोंगरार पावलो कसो? हांवें मुखेलमंत्र्याकूय विचारलें. ते म्हणटा तुम्ही गेल्ले त्या दिसा. ना, हांव मागीर गेला. तुमकां लोकांनी सांगलें म्हण हांगा नाका म्हणून. ना रे, हांव मागीर गेला. तो वतकर हांव गेला. बरोबर, ते वतकीर तुमी गेल्यात. हांव गेला पळोवपाक. म्हजें वचून लोकांनी कितें सांगलां पळय तें 4 तारखेक कळटलें. ते 4 तारखेक कळटलें. व्हेरी फ्रँकली पळय, एक सांगता तुका, तुम्ही सांगतात हांव दिगंबराचेर डायरेक्ट चार्ज करता की ताका ताजी सपोर्ट बेज हाल्ल्या फ्रॉम कावन्सिलर्स टू पीपल. तो कावन्सिलर वोट ताका हांव चॅलेंज करता, ताका सांग वोटींग सिक्रेट बॅलेटान कर म्हणून, काम कशें साल्वार करता तें पळोवया. चॅलेंज म्हजी. देंवय आनी नेक्स्ट मनशाक तूं इलेक्शन सिक्रेट बॅलेटान कर. तशेंच सिक्रेट बॅलेटान हें जें वोटींग जालां EVMचेर, थंय पसून ताका गॅरंटी ना म्हणटा आनी मुखेलमंत्र्याक हाडला. थंय तो हात वयर काडून वोट मार म्हणटा. तुवें मारपाचो हा वोट. अशें करून दादागिरी करून गुंड जे एंटी सोशल एलिमेंट म्हणून BJPन जेलान घाल्ले, प्रिव्हेंटीव डिटेन्शनाक, ते ताजे वर्कर, ते BJP युवा मोर्चान मेंबर केल्ले आहा ताजे. सो तांची हिस्ट्री सगळी म्हजे कडेन आहा. म्हाका काडपाची ना ती हिस्ट्री आतां, पूण एकूच तुका सांगता, दिगंबर कामत हारला म्हणून तो हें सगळें उलयता आनी कित्याक कितें उलोवंक लागला. तुम्ही सांगतात की तुम्ही मोती दोंगर फोडलो. कळटलें मरे तुका 4 तारखेक. यू आर दॅट कॉन्फिडंट? नाका, फोडलो म्हणल्यार हांव दिगंबर म्हणटा तो बाबा मोती दोंगराचो, आनी ते सगळे भुरगे ताका वळखतात. सो ताका मेजॉरिटी मेळटलीच. पूण ताका कितली मेजॉरिटी मेळटली ताका जाय आशिल्ली? करेक्ट. ताका जाय आशिल्ली तितली मेळटली हो ना, ती तूं ताका 5 तारखेक विचार. इतली म्हणटा, इतलो कॉन्फिडन्स आहा तुमकां? पळय, आय कॅनॉट सेकंड गॅस द पीपल. हें इलेक्शन 4 तारखेक कितें जातलें पळय ते लोक डिसायड करतले. लोकांक आमच्यान सेकंड गॅस करूंक जायना. पीपल इन अ डेमोक्रेसी, पीपल डिसायड, नॉट द EVM. EVM doesn't decide. The people who go into that EVM decide. So now with this section 17C आणि ते लास्ट मिनिट वोटींग, हे सगळें जे नवें जे सगळे देशवासियांक सगळ्यांक कळ्ळां, ताजेर एक नवे भशेन हें जालां की पीपल आर स्लोली लुजींग फेथ इन द सिस्टम. आय डोंट वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ दॅट, टू लूज इन द फेथ इन द सिस्टम, बिकॉज आय एम पार्ट ऑफ द सेम सिस्टम. पूण जे लोकां मदीं जे एक शंका, एक डावट जो जाला की आमचो इलेक्टोरल सिस्टमूच मॅनिप्युलेट केला, कॅन द इलेक्शन बी स्टोलन? Like how Digambar stole the municipal election, can he steal the election, the EVM? This doubt that has come into people's minds. इतले असून तुम्ही म्हणतात 4 तारखेक कळटले म्हणून? Because I still have faith in the system. ओके. सो आता मेतेर जावपाची सुरवात जाली. मेतेर म्हणटा तेणी लोक येतात मरे, ते आता फातोर्डा मेतेर. तो फातोर्डा आयल्यार येवन दी, ताका कळटलें मडगांवां ताच्यान कितें बरें करूं येता तें. न्यू दिल्ली gives lot of lessons to Trans Jamuna in old Delhi. So न्यू दिल्ली येवन ओल्ड दिल्लीनी डेव्हलपमेंट जाता. सो फातोर्डा इज मोस्ट वेलकम. तो जर आतां मातसो सुदारला आनी केन्ना एक बरो बसून बी कितें घेवंक सोदता बी, तशेंय ताणें येवचें. तातूंत मडगांवूय फायदो जावंक शकता. मडगांवाक फायदो. आनी आय एम इंटरेस्टेड की मडगांव फायदो जावं. तुम्ही मडगांव वचून ताजें लुकसाण करचें ना. ताजे बेस्ट न्ही तें, ताजे बेस्ट न्ही तें, आनी फातोर्डा म्हणटा म्हजें बेस्ट न्ही. लोकांक रायट आसा डेमोक्रेसीन खंय वचपाक, कितेंय करपाक, आनी हें लोकांक जाय तेंच जातलें. लोक थंय भरपूर ताजेर कॉन्त्र जाल्ले आहा. तो कशे तरी तांकां रिंग फेन्स करता, एक हें घालून तें घालून नोकऱ्यो दितल्यो म्हणटा, आनी कितें सगळ्या कावन्सिलरांच्या भुरग्यांक नोकऱ्यो दिता म्हूण सांगिल्ल्यो आहा. कोणाक? लोकांक न्ही, कावन्सिलरांच्या भुरग्यांक. पब्लीक उरले थंयच. वा आमच्यो नोकऱ्यो आमीच वाडटले, आमचे कॉन्ट्रॅक्ट आमीच घेवन खातले, आमचें काम आमीच लुबाडटले, अशें हो जो सिस्टम ताणें चलयला, हाका उत्तर एक ना जाल्यार एक दीस मेळटलेंच.
आता ह्या इलेक्शनाचे तुम्ही आयले म्हणते बेस्ट करता ह्या इलेक्शनाक तुमचो रोल आता खूप जाण हांवें कितली गजाली आयकल्यो सारक्यो भाशणां पॉवरफुल पण भितरल्यान विजय कितें तरी वेगळें करता हे कितें भितरल्यान भायल्यान पळय स्टार्टिंगाक हांवें म्हणलें की ब्रँड धेंपो हय. इज बिगर दॅन ब्रँड बीजेपी हें म्हणटना हांवें हें म्हणलें की धेंपो म्हजो फ्रेंड आतां हांव राजकारणान क्लियर कट हांव फट उलोवपी मनीस न्ही धेंपो फ्रेंड इलेक्शनाचे आमी स्टँड घेतला तो धेंप्याच्या अगेन्स्ट आहा पूण आज मेरेन म्हजो धेंपो फ्रेंड आय एम नॉट विलिंग टू से दॅट पोस्ट इलेक्शन धेंपो म्हणजे हांव एनिमी ताजो आनी कितें म्हणून सो धेंपो तसो राजकारणी न्ही I don't know him as a politician. I don't know his wife as a prospective candidate of a political party. I didn't know her that way. I know him in a different way. And I feel that they have done a lot for Goa and all that. So, हांवें तांचेर बरें उलयल्लें आहा. ब्रँड धेंपो बिगर दॅन ब्रँड बीजेपी म्हणटा तें हांव तांकां कित्याक उलयतालो तें तुकाय खबर आहा आनी कोणाक दुखता तें दुखिल्लें आहा मातशें लेट दुखलें ट्यूबलायट लेट पेटली पूण ती पेटली सो तें हांवें उलयल्लें आहा ताजे खातीर एक मे बी एक ताजें हें काडटात निश्कर्श घेतात लोक की हांव तांकां सॉफ्ट आशिल्लो हांवें धेंप्याक खंयच क्रिटिसायज करूं ना कित्याक काल जे मनशाक हांव फ्रेंड म्हणटा ताका आज इलेक्शनाचे हाजेर स्टेजीचेर उबो रावन क्रिटिसायज करप हें कंप्लीट ड्युप्लिसिटी जाता आनी ही हांव करपाची म्हाका संवय ना पूण हांव इंडिया एलायन्सा बरोबर आशिल्लो कित्याक आशिल्लो तें हांवें म्हज्या भाशणांनी सांगिल्लें आनी लोकांक पूर्णपणान खबर आहा तुम्ही तुमच्या प्रचाराकडे प्रामाणीक आशिल्ले म्हणटा जें कितें उलयता तेंच हांव करता हें सगळें गोंयकार तुम्ही तुमच्या प्रचाराकडेन प्रामाणीक आशिल्ले म्हणटा तुम्ही 100% आशिल्लो हांव प्रचार म्हणटा कितें तूं कळटलो मरे 4 तारखेक तुका रिजल्ट कळटलो न्ही ते कितें म्हणटाले की तुम्ही बॉलिंग घालतना स्टेजी वेल्यान सारकी 150 किलोमीटर बॉलिंग घालतात पण रातीन मागीर अंडरआर्म करता म्हणून ना पूण रातीन अंडरआर्म करून 150 स्पिडीचेर बॉल घाल्लो हय तो तुका विकेट घेतात न्ही रे हां ताजे मदीं तूं अडथळे कशें हाडटलो बॉल पडलो हातांतल्यान गेलो गेलो तो गेलो मागीर तूं कितें करतलो हय, ताजेर विकेट गेली ती गेली. हें स्पेक्युलेशनां खूब जातलीं जालें इट्स बट नॅचरल कोणाचें तोंड आमच्यान आडावंक जायना पुणून इंडिया एलायन्स हें केल्लें लोकशाही सालवार करपाक आनी आमची घटना उरची म्हणून केल्लें ताजे बरोबर आमी बरोबर आशिल्ले हांव काँग्रेसीचो प्री पोल येयलाय आय हॅव कंटिन्यूड वेर आय वॉज एन्ड आय एम सिन्सियर टू माय बिलीफ कित्याक तें अशें आसा हें इंडिया एलायन्साक मत मागतना धेंप्याचे विरुद्ध आसपाची गरज ना आय हॅव नॉट आस्क्ड वोट इन अ नेगेटीव मॅनर आय हॅव आस्क्ड वोट इन अ पॉझिटीव मॅनर हाजे खातीर मत मारा म्हणटा ताजे मदीं खूब वस्तू आयल्यो विर्यातून उलयल्ली एक ही आयली कितें ती ऑडियो क्लिप आयलें खूब आयलें सो तें आयलें हें आयलें म्हणून हांव हालूंक ना हांव आसा थंयच आहा तेन्ना तें आयकून आमकां कळ्ळें की मायनिंग बंद करपा भितर तुमचो केदो व्हडलो हात बीत आशिल्लो तुका खबर आसा मायनिंगाचें हांव मायनिंगांत कितलो इनवॉल्ड जालो आनी मायनिंग कशें बंद पडलें कोणें क्रेडीट घेतलें तुमी चिंतिल्लें अशें इलेक्शन जातलें म्हणून ना चिंतूंक ना केन्ना एवरी इलेक्शन हॅज समथींग न्यू सो दीस वॉज समथींग म्हाका लास्ट म्हाका एक गजाल विचारपा आनी एक ती बी केंद्राच्या दृश्टींतल्यान केंद्रा कडेन आज जेन्ना इतली फेजीस चालू एक फेज उरल्या तुमची ओवरऑल तुमचे सगळे पार्टी भितर इश्ट आसात देशा भितर इश्ट आसात तुमकां आज कितें फील येता आनी 4 तारखेच्या उपरांत तुमी ह्या देशाचें राजकारण कशें पळयता एक म्हणल्यार म्हाका 400 पार आनी हें सगळें जातलें न्ही दिसत ना हें दीस इज जस्ट टू दिगंबरान म्हणले ते भशेन 10,000 मतांची आपूण लीड घेतलो म्हणून हें सांगून लोकांक म्हणजे फुलोवप आसता हें ताणें बरे भशेन तुका सांगलें तें आपूण अशेंच म्हणटालो तशेंच म्हणटालो बेजिकली चुनावी जुमला म्हणटा तो खबर ती ते भशेन 400 पार म्हणटा एक स्लोगन टू कीप द वोटर बेस द वर्कर्स इन गुड स्पिरिट्स खरी परिस्थिती अशी जाल्ली आहा की ऑल्दो बीजेपीच्या टायमार खूब डेव्हलपमेंट जाला बीजेपीन डेव्हलपमेंटाच्या नांवान मतां मागली ना हें म्हाका कित्याक मागली ना तो म्हाका उत्तर मेळना हांव जाणा खूब जाण म्हज्या मतदारसंघान तरी डेव्हलपमेंटा खातीर मत मारतात आनी मारिल्लें आसा आनी एज्युकेटेड वोटर हे देशान वचून आसा सो जर विकास जाला जाल्यार विकासाच्या नांवान मत कित्याक मागप ना आनी तें फक्त सदांचें तेंच उलोवप जें हीट आनी हेट इन दीस इलेक्शन खूब आतां लोक गरिमेन मरपाक लागल्या आनी हेटीन चड मरपाचें आहा सो हीट आनी हेट जी वाडयल्या
आनी ती गटर लेवल ऑफ पॉलिटिक्स जे हाडलां हें पॉलिटिक्स म्हाका दिसता एकल्यान उलयलेंच म्हणून जायना. आनी तो जेन्ना टॉप मनीस हें उलयता, मेन स्पिकर जेन्ना हें उलयता, डावन द लायन दीस इज द नरेटीव, दीस इज एक्सेप्टेड हें दुसऱ्यांक दिसूंक लागता. आनी हें जेन्ना दुसऱ्यांक दिसूंक लागता तेन्ना पॉलिटिकल कल्चरूच विशेट जाता. हें हेट येता पळय भितर ती काडपाक एक जनरेशन जाय पडटा. सो म्हाका दिसता हें वॉट वी आर इंजेक्टींग इन द बॉडी पॉलिटी ऑफ द नेशन will be very difficult for us to come out of it. So that is what is the bad thing. I see fourth has to be considered with the fatigue people have of this hate politics. लोकांक ते जो लोकनीती आनी CSDS पोल जो आयलो तांणी कितें म्हणलें की लायव्हलीहूड इश्यूज मोर इम्पॉर्टंट दॅन इम्युनिटीव इश्यूज हें बहुसंख्य लोक म्हणटात. आनी बहुसंख्य लोक म्हळ्यार कोण? हिंदू बहुसंख्य लोक. तांकां हें दिसता. So, तांकां जर livelihood issues are more relevant, then I think we should fight elections on the basis of economics, like what the developed nations of the world are doing. आमी म्हणटात की आमी नेक्स्ट 5 वर्सान फोर्थ बिगेस्ट इकॉनॉमी इन द वर्ल्ड जातली, फोर्थ जातली, फिफ्थ जातली, कितें जातली. सो वी आर गोइंग टू बी having veto powers in the Security Council. This is what we are aiming at. So if we are going to be so big as a nation, we have to fight election based on either economics or on based on ideology, either of it. ह्या इलेक्शनाक ही जी ह्या इलेक्शनाच्या नंतर पिटरनेस आयल्या, पार्टिसनशिप तयार जाला, खूप जाला. हे 4 तारखेच्या उपरांत कितें अशेंच उरपाचें? तेच प्रॉब्लेम. म्हणजे तूं एक चिंत की दर्या इंडिया अलायन्साचो सरकार आयलो सेंटराक आनी हांगा आमकां बीजेपीचो सरकार उरलो. बीजेपीचो सरकार 2 वर्सां उरता. 2 वर्सान आमी झगडींच करप आनी गोंय काबार करप हो प्रश्न येता. सो हांगा आमी नॉन पार्टिजनशीप जी अमेरिकन पॉलिटिक्सान केन्ना केन्ना आमी पळयतात, फॉर द स्टेट, फॉर द पीपल ऑफ द स्टेट, यू नॉट युअर पॉलिटिकल पार्टी बट द पीपल आर फंडामेंटल. पॉलिसी इज फंडामेंटल. पॉलिसी फंडामेंटल फॉर द सेक ऑफ द पीपल. येस येस. हें जर आमी चिंतपाक लागले जाल्यार म्हाका दिसता आमी थोडें एक वळण घेवपाक जाय. आनी चड करून गोंयच्यान हो मॉडल शूड बी अ मॉडल फॉर द नेशन टू फॉलो. की थोडे कडेन आमी एक जाता, वी कॉलॉबरेट. इफ आय कॉलॉबरेट विथ प्रमोद सावंत ऑन अ सर्टन थिंग, इट इज फॉर द जशें आज इंटरव्यू स्टार्ट करतना ज्या विशयाचेर तुम्ही मुख्यमंत्र्यांचे स्टेटमेंट वेलकम केले, इट इज समथिंग वेर इट्स अ परफेक्ट एक्झाम्पल ऑफ नॉन पार्टिसनशिप. नॉन पार्टिसनशिप. आय विल टेल यू, पयर एक थोडे दीस पयलीं एक स्केटिंग कॉम्पिटिशन जालें म्हज्या मतदारसंघात. ते लोक म्हज्या मनान आयिल्ले आनी फेस्त चलतालें आनी फेस्ताचे थेवये जे आहा ते थंय बसपाचे आसताले. सो दाजी साळकार जो SPDAचो चेअरमॅन तो म्हणलो ना तेच बसतले थंय. आतां 1150 पार्टिसिपंट आशिल्ले आनी चीफ गेस्ट आहलो मुखेलमंत्री आनी बाब सुभाष फळदेसाय. आनी ते म्हज्या मनान आयले की कितें करूं येता, वाट काडूं येता. हे सगळे नॅशनल लेवल कॉन्टेस्ट. तांणी हॉटेल बुकिंगां केल्या, प्लेन बुकिंगां केल्या. आतां ती कॅन्सल करप म्हळ्यार आमचे स्टेटीचें नांव बेड्यार जावपाचें. हांवें ते थेवयांक वचून मेळ्ळो, तांकां सांगलें हांव तुमकां इतले पयलीं हेल्प केलां, तुमी दुसऱ्या जाग्यार रिलोकेट जाया. आनी बरे भशेन तांकां समजायलें आनी तांणी समजलें. हांवें म्हणलें आमचे गोंयचें नांव उरपा खातीर वी हॅव टू डू दीस. नाव दीस इज नॉन पार्टिसनशीप. आय शूड हॅव एक्चुअली ट्रायड टू सबोटायज द इव्हेंट. इफ दे वर समबडी एल्स दे वूड हॅव सबोटायज्ड इट. आनी कितें तुमच्यान ऑर्गनायज पसून करूंक जायना म्हणून हांसपाचें तें हांवें करूंक ना. वी हॅड टू बी टुगेदर. हांवें मुखेलमंत्र्याक फोन केलो. मुखेलमंत्री म्हाका एक्सप्लेन करपाक लागलो तो इव्हेंट कसो बरो तो, थिंकींग दॅट आय एम ओपोजींग इट फॉर द सेक ऑफ द कार्बन. हांवें म्हणलें ना, हांव तुका सांगता तें तूं आनी हांव सेम लायनीर आहा. अरे पण तशें जाल्यार कितें आहा काय म्हणून. आमी तशें न्ही, तांकांय कॉन्फिडन्सान घेवन बऱ्या भशेन आमी सांगया. तुम्ही आज नॉन सो हें म्हाका दिसता नॉन पार्टिसनशीप फॉर द सेक म्हळ्यार वी वील हॅव टू हॅव अ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम फॉर द स्टेट. कॉमन मिनिमम गुडविल आणि गुडनेस. आनी एक पळय कलेक्टिव्ह रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणटा पळय. नॉर्मली वी यूज दीस टर्म टू से कलेक्टिव्ह रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शो फेलियर. येस. ते न्ही, हांव म्हणटा कलेक्टिव्ह रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अवर्स, अ पॉझिटिव्ह कलेक्टिव्ह रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सेक ऑफ द पीपल. या की गोंयाक आमी न्याय दितले. कित्याक गोंय बी हाता भायर वता. सरकारा बदलतात तशें पब्लीक गूड बदलपाक जायना. आय थिंक दॅट इज द होल दॅट इज टू बी फंडामेंटल. हांव इतल्याचेच आमचा तुम्ही आज आमचो प्रत्येक इंटरव्यू जो इलेक्शन रिझल्टाच्या पयलीं जाला तो खूप ऐतिहासीक जाला आणि ताचे रेफरन्सीस मागीर खूप जाण खूप फावटी दीत रावतात. आज हो इंटरव्यू जाता सारको 8 दीस पयलीं रिझल्टाच्या, थंय कितें जाता तें पळोवया. बट आयले सामके जॉब्स धरून ते मडगांव फातोर्डा धरून ते ह्या वोटिंगाच्या उपरांतची गजाली मनमेकळेपणान उलयले, फ्रँकली उलयले. प्लेजर टॉकिंग टू यू.